पीक एजुकेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रात को एक नकाबपोश शख्स अस्पताल में 32 साल डॉक्टर शाजिया खालिद के कमरे में खिड़की के जरिए दाखिल हुआ। वो शख्स सोई हुई डॉक्टर के बालों को दोनों हाथों से खींचता है तो गहरी नींद में डूबी हुई डॉक्टर ने पहले ये समझा कि शायद वो कोई डरावना ख्वाब देख रही है, लेकिन अगले ही लम्हे जब वह शख्स उसका जोर से गला दबाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि ये ख्वाब नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की हौलनाक हकीकत है, क्योंकि डॉक्टर कमरे में अकेली थी और अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसका गला घोंट रहा है। डॉक्टर ने अपने बेड के साथ लगे टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की ताकि किसी तरह बाहर से मदद ले सके, लेकिन उस शख्स ने टेलीफोन उठाकर डॉक्टर के सर पर मारा और फिर टेलीफोन की तार उसके गले के गिर्द लपेट कर उसे दबाने लगा। बाद अज़ां उस तार से उसके हाथ भी बांध दिए। जब डॉक्टर ने खौफ के मारे चीखने की कोशिश की तो नकाबपोश ने अपनी पिस्तौल उसके माथे पर रखते हुए कहा, चुप रहो, बाहर अमजद खड़ा है, उसके पास मिट्टी का तेल है, अगर दोबारा आवाज़ निकाली तो मैं तुम पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। ये खबर पूरे बलूचिस्तान में तेज़ी से फैल गई। डॉक्टर शाजिया का ताल्लुक सिंध से था। वो अपने ख़ानदान से दूर इस अस्पताल में अकेली मुलाजमत कर रही थी। उनके शौहर लीबिया में ऑयल पाइप लाइन के इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। नकाबपोश के चले जाने के बाद डॉक्टर शाजिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को टेलीफोन की तारों से आज़ाद किया। फटे हुए कपड़ों के साथ वो भागकर करीबी नर्सिंग हॉस्टल में नर्स कीना के कमरे के दरवाजे पर पहुंची ताकि उससे मदद ले सके। नर्स कीना ने डॉक्टर शाजिया की हालत देखी कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, सर से खून बह रहा है और वो निहायत खस्ता हालत में है। डॉक्टर ने जब अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सुनाया तो नर्स कीना रोने लगी। उसने फौरन अस्पताल के मुतल्लिका अफसरान को फ़ोन किया, जो फौरन आ गए। यह अस्पताल बलूचिस्तान के इलाके सुई में वाक़े पाकिस्तान पेट्रोलियम के तहत चल रहा था। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी है जो सुई से गैस निकालने का काम करती है। पाकिस्तान पेट्रोलियम और उसके मुलाजमीन की हिफाजत के लिए डेफ सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम से एहलकार तैनात थे। ये एहलकार अस्पताल में दाखिल होने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड चेक करते थे। जब अस्पताल के जिम्मेदारान ने डॉक्टर शाजिया से पूछा तो उन्होंने सारा वाक़या बताया, मगर डॉक्टर शाजिया को उस वक़्त मज़ीद हैरत और रंज हुआ जब अफसरान ने उन्हें कहा कि इस वाक़े पर खामोश रहें और सिर्फ ये बताएं कि उनके कमरे में डकैती हुई है, वरना उससे डॉक्टर और कंपनी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर का साथ देने की बजाय उन्होंने मजलूम को ही दबाना शुरू कर दिया। पुलिस को बयान देने से रोकने के लिए डॉक्टर को नीम बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए। कमरे से ज़्यादती के तमाम शवायद मिटा दिए गए। एक नर्स की मदद से उसके फटे हुए कपड़े भी गायब कर दिए गए, जो कि अहम सबूत बन सकते थे। दोस्तों, जब पुलिस पहुंची तो इंजेक्शन की वजह से डॉक्टर बयान न दे सकी। जब कमरे से मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स और बाकी शवायद ख़त्म कर दिए गए थे, डॉक्टर शाजिया ने दरख्वास्त की कि उनके ख़ानदान को कराची से बुलाया जाए और उनके शौहर इंजीनियर खालिद अमान, जो उस वक़्त लीबिया में मुलाजमत कर रहे थे, को इतला दी जाए, मगर उनके ख़ानदान और ना ही शौहर को इतला दी गई। 3 दिन बाद डॉक्टर को ज़बरदस्ती कराची भिजवा दिया गया, जहां पहले उन्हें एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कराया गया और फिर उन पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया ताकि वो मीडिया के नुमाइंदों से न मिल सके और मुल्क की बदनामी न हो। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक बाद में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान उनसे शर्मनाक सवालात किए कि उनके कमरे में मौजूद जेवरात किसने दिए, वो जदीद लिबास और जेवरात क्यों पहनती हैं। यहाँ तक कि उन्हें बताया गया है कि उनके कमरे से कंडोम मिले हैं।
یہ سب واقعات بعد میں ڈاکٹر شازیہ نے BBC اور دیگر میڈیا چینلز کو انٹرویو میں بتائے۔ ان کے انٹرویوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارچ 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کو ان کے شوہر کے پاس بھیج دیا گیا، مگر سوئی، ڈیرہ بگٹی اور بلوچستان کے پہلے سے ناراض بلوچ اس واقعے پر مزید بگڑ گئے۔ یہ خبر جب میڈیا پر آئی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ واقعہ بلوچستان کے 80 سالہ معروف سردار اور سیاستدان نواب اکبر خان بگٹی کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں پیش آیا، جو سوئی شہر سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت اسلام آباد کی مسند پر فوجی عامر جنرل پرویز مشرف زبردستی حکومت پر مسلط تھے اور امریکہ کے اور ان کے لوگوں کے اتحادی تھے۔ وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ ان دنوں نواب اکبر بگٹی حکومت پاکستان سے بلوچستان کے وسائل کی غیر مساوی تقسیم پر ناراض بھی تھے۔ واقعے کے فوراً بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ ان کی مہمان ہیں۔ ان کی مہمان کی عزت پر حملہ گویا بلوچ کی عزت اور غیرت پر حملہ ہے، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کے قبیلے نے اعلان کیا کہ اس ظلم کا ہر قیمت پر بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے 5 جنوری 2005 کو ڈیفنس سیکورٹی گارڈز اور فرنٹیئر کور کی تنصیبات پر حملے شروع کر دیے۔ اگلی پریس کانفرنس میں نواب اکبر بگٹی نے اسپتال کے سیکورٹی پر مامور کیپٹن حماد پر الزام لگایا کہ وہ اور اس کے ساتھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بلوچ روایات کے مطابق مطالبہ کیا کہ کیپٹن حماد کو بکری کے خون سے لتھیڑ کر آگ پر چلایا جائے تاکہ وہ سچا یا جھوٹا ثابت ہو سکے۔ میڈیا کی کوریج دیکھتے ہوئے حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، مگر جنرل پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر کیپٹن حماد کو 100% بے قصور قرار دے دیا، جس پر اپوزیشن نے سخت تنقید کی کہ کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے مشرف نے فیصلہ کیوں سنایا۔ نواب بگٹی صاحب نے کہا کہ چونکہ حماد کا تعلق ایک طاقتور طبقے سے ہے جس کے افراد اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر ہیں، اس لیے ریاستی مشینری اسے بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کی مثال دی کہ کس طرح انہوں نے اپنے دور میں ایک فوجی میجر کے خلاف کیس بنوایا جس نے سندھ میں کئی ہاریوں کو قتل کیا تھا اور بعد میں اسے پھانسی ہوئی۔ بلوچ کے حملوں کی وجہ سے سوئی سے نکلنے والی گیس کی سپلائی بند ہو گئی، جو ملک کی 40 سے 45% ضروریات پوری کرتی تھی۔ نواب بگٹی نے کہا کہ جب تک ڈاکٹر شازیہ کے مجرم گرفتار نہیں ہوں گے وہ بات چیت نہیں کریں گے۔ اسی دوران جنرل پرویز مشرف نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو ایک بدنام زمانہ بیان دیا کہ پاکستان میں ریپ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لوگ ریپ کا ڈرامہ کر کے امریکہ اور کینیڈا کے ویزے لیتے ہیں۔ اس بیان پر شدید تنقید ہوئی، مگر مشرف نے انکار کیا، تاہم اخبار نے ان کا آڈیو ریکارڈ آن لائن جاری کر دیا، جس سے وہ مزید خفت کا شکار ہو گئے۔ دوستو، 17 مارچ 2005 کو فوج نے ڈیرہ بگٹی پر راکٹ اور گولے برسائے، جس میں 70 لوگ جاں بحق ہوئے۔ نواب بگٹی بال بچے۔ فوج نے شہر خالی کروا دیا اور ڈیرہ بگٹی کا رابطہ باقی دنیا سے کاٹ دیا۔ علاقے کو میدان جنگ بنا دیا گیا۔ 24 مارچ کو قافلہ لے کر حکمران جماعت کے صدر چودھری شجاعت حسین وہاں پہنچے، مگر نواب بگٹی نے انہیں کہا، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تو آپ کیا حل نکالیں گے؟ معاملہ ڈاکٹر شازیہ کیس سے آگے بڑھ چکا تھا۔ بلوچ وسائل پر حق مانگ رہے تھے۔ بعد میں مذاکرات کی کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔
दिसंबर 2005 में मुशर्रफ के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। उसके बाद उन्होंने नवाब बुगटी के खिलाफ मुकम्मल जंग का आगाज कर दिया। मीडिया को इलाके में जाने से रोक दिया गया। पूरा डेरा बुगटी और कोलू तबाही के मनाजिर पेश कर रहे थे। नवाब बुगटी पहाड़ों पर चले गए। साफ़ी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने गारों में भी अपनी नवाबी शान ठाट बाट बरकरार रखी। उन्होंने कहा, जनरल ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है, मगर किस तरह मरना है ये फैसला मेरा है। आखिरकार अगस्त 2006 में नवाब बुगटी बलूचिस्तान के भोर के पहाड़ों में फौजी ऑपरेशन के दौरान मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें रॉकेट या मिसाइल से निशाना बनाया गया जब वो सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल कर रहे थे। उनकी लाश ताबूत में बंद करके, जिस पर 2 ताले लगे हुए थे, उनके आबाई कब्रिस्तान लाई गई। अहले खाना को ना नमाज जनाजा पढ़ने दी गई और ना आखिरी दीदार की इजाज़त दी गई। एक शख्स को ख़त्म करने की कोशिश में ऐसा बहरान पैदा हुआ कि 20 साल बाद भी बलूचिस्तान के मसाइल मज़ीद बिगड़ चुके हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस सोजिश की बुनियादी वजह बनने वाली मजलूम डॉक्टर शाजिया के मुजरिम आज तक सामने नहीं आ सके। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।